पोल पाखे जो जयस महोत्सव ऑफिस देखिए निआ लगी आम बजार छक पाइप आसिक निआ बुझा चलती जयस जगन्नाथ मिठा दुकान स्विच सामने बजार छक जो पाइप था हाँ कम बुझे এইটা আগে এইটা 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 মোটা 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 মারো মোটা মারো উপরে মারলে পানিটা তলে পড়িব উপরে মারলে পানিটা তলে পড়িব উপরে মারলে পানিটা তলে পড়িব না উপরে কোন আছে বুঝছি না উপরে কিছু উপরে পানিটা তলে পড়িকি নিভিଯିବ